କରୋନା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଲକଡାଉନ୍ ଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ତ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ଓଝାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କରୋନାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରେକ୍ଷାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହାଙ୍ଗ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକରେ ଥିବା 27ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ 80,000 ମାସ୍କ ଓ 80,000 ସାବୁନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଓଝା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଓ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। आज आम जो अभिकरण बैठक डाकिलु आमर महांग निर्वाचन मंडल निश्चिन्तकोइली ब्लॉक रे मान्यवर मंत्री निर्देश क्रमे 27 गोटी पंचायत 80,000 मास्क 80,000 साबुन पंचायत सब बंटन करी परिवार को 2टी लेखाएं साबुन 2टी लेखाएं मास्क प्रति परिवार कौन परिवार वंचित होनी। मुख्यमंत्री जो निर्माण श्रमिक मानक 1,500 टଙ୍କା लेखा सहायता ताकू भी आम आज निष्पत्ति नहीं से मास्क साबुन सहित से 1,500 टଙ୍କା लेखा भी प्रति पंचायत में बंटन करमती कौन लोक कोरोना हैरान नहे से आमर मंत्री निर्देश देते सबू पंचायत सबू लोक जमी सुविधा सुजोग पाइबे से आम आज आलोचना कर विशेषकर मोर ब्लॉक समस्त स्टाफ विशेषकर मोर अंगनवाड़ी दीदी मैंने जो मैंने अच्छा सरपंच मान सहित मोर ब्लॉक स्टाफ मिसिकी समस्ते मैंने ये जो कोरोना मुकाबला 2,000 टଙ୍କା लेखा भत्ता मिसिकी बंटन कर रेशन कार्ड रे 1,000 टଙ୍କା लेखा बंटन कर जो मास्क साबुन आउ जो 1,500 टଙ୍କା लेबर कार्ड भी ताकू भी मिसिकी बंटन करेंगे। मुझे धन्यवाद देवी मोर समस्त सरपंच समिति सभ्य मोर जिला परिषद मोर ब्लॉक समस्त स्टाफ विशेषकर एसएचजी सब महिला मैंने अंगनवाड़ी समस्त भौणी मान ये जो मास्क आम तैयारी कर 80,000 निष्पत्ति सब मोर ब्लॉक एसएचजी भौणी मैंने धन्यवाद देवी कारण से 2 दिन भितर 3 दिन भितर 80,000 मास्क बहुत खुश।